कल्याणपुर थानानि एसिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI शिवदेव थाशाली हरो कल्याणपुर मोरथरा आमजायो डिउटी खलाय तंगमनि जरावा आचमसा खुंसा बाइक दoi फाई खुते जे फैमानि बाय मार्केन शाकदुकु मानो तै शाक गेराव बिनि लगे लगेनो बनत लांगि थांजाका कल्याणपुर थानानि पुलिस रक बाय खलायि लगे लगेनो कल्याणपुर थानानि पुलिस रक बनो पारि थाइने खजावै तलांगि थांलायका कल्याणपुर प्राइमारी हेल्थ सेंटर फियाबा बिनि शाक बेलायनो सीरियस अंगमनि बाय बनो शेवि हरजाका जीबी शाकनायनागो काहाम शाकनायनि बागै काकमावते साइमन का ASI शिवदेवनो थुताइनाय बाइक चालकनाय ब जिरायनाय आमजनि ते फासानि हर कुथुक जरावो कल्याणपुर फाइ तंगमनि ब चुआ के फेक खलाई चुआं नंजाक हालागो बाइक चालक जाक खलाई कल्याणपुरनि पुलिस रक मोरथरावो खनि दामचिनि जरावो बाइक चेकिंग खलाई तंगमनि जरावो न बनरमनि नायखे ब खानानि नायमानि माने ब चालकि माययांगै थुताइरेवो ASI नो तै साकबुदु खुमानो ASI तै बाइक चालकनायनि मोहंखा बिजय दासनि कक्तमा तै बिनी बाइक नंबर TR01AP8307 ओला बाइक बेयाको बेखलाई बिजय दासनो रनमै तेलांजा कनिष्ठ खानारिका कल्याणपुर थानानि पुलिस अफिसार तापस मालाकार আজকে রাত্রে আমাদের নাইট ডিউটি অফিসার ছিল ASI শিবপ্রসাদ ভাই উনি নাইট ডিউটি চলাকালীন মহাজনতায় একটা বাইক যখন সিগন্যালে দাঁড়ানোর জন্য তখন এই বাইকটা এসে আমাদের যে নাইট অফিসার ছিল ওনাকে ধাক্কা দেয় সঙ্গে সঙ্গে আমরা বাইকটা এবং বাইকের যে চালক এবং ASI শিবপ্রসাদদেরকে কল্যাণপুর হাসপাতালে নিয়ে আসে এখান থেকে চিকিৎসার জন্য শিবপ্রসাদদেরকে জিবি হাসপাতালে রাখা কোন কলোনি হ্যাঁ ভিডিও করলাম লাগতো না আমি 100 বার আমি যা সব তোর নাম কি বিজয় দাস বাবার নাম কি বিষ্ণু দাস পারে কোন নাম কলোনি কোন কলোনি বিষ্ণু কলোনি এই স্যার দেহ দেহ আমি কি না করতেছি না আমি কি ওরে মারছি না আমি 100 বার কইতে রাজি আছি কই যাইতে আসলি তুই কই যাইতেছিলাম আমি ইয়া জেনে গেছিলাম জিরানিয়া रोहित ना विजय नाम কোনটা নাম সঠিক করে কোন রোহিত না বিজয় এমনি নাম বিজয় ভালো নাম কি বিজয় হ্যাঁ বিজয় বিজয় দাস